ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमस्कार बंधुगण आपण मानकु आम यूट्यूब चैनल को स्वागत। बंधुगण आज आम जानिबा 2 तारिखर दिनटी आपणकर किपरि कटिबो। आजिर दिन को आपण केउ पगड़ी भाबरे प्लानिंग करिवे, केउ केउ जिनिसरु आपणको फायदा हेबो, केउ केउ जिनिसरु आपणको सावधानता रहिबाकु पड़िबो, आपणकर लव लाइफ किपरि रहिबो, कैरियर आपणकर किपरि रहिबो, बिजनेस एवं व्यापार किपरि रहिबो एवं स्वास्थ्यर महत्वपूर्ण इनफॉरमेशन मध्ये आमे आपण माननको भिडियो रे कहबू। आउ ए भिडियो शेष रे आमे आपण माननको गोटे उपाय विषय कहबू जहा द्वारा आपण आजिर दिन को आहुरी अधिक शुभ और मंगलदायक बनी पारिबे। फ्रेंड्स आगो को वीडियो आरंभ करबा पूर्व आमर आपण माननको रिक्वेस्ट कि जदि आपण आमर ए चैनल रे न आछंती तो चैनल को सब्सक्राइब करंतु, सांगरे नोटिफिकेशन बेल को मध्य ऑन करंतु जहा द्वारा समय समय रे सब वीडियो रो नोटिफिकेशन आपणक पाखरे पहुंची जिवो। तो फ्रेंड्स आसंतु जानिबा केमिति रहिबो आपणक पई 2 तारिखर दिन। जदि आमे सबुठारु प्रथमे कहिबा कि कोन आपणक पई आज पॉजिटिव रहिबा पई जाउछि, जदि आमे विशेष भाबरे कहिबू तो फ्रेंड्स आज आर्थिक स्थिति आपणक पई काफी मजबूतदायक रहिबा पई जाउछि एवं धन प्राप्तिर बहुत भल अवसर आज आपणक विशेष भाबरे प्राप्त हेबो। सेति पई समस्त प्रकार रे आपण आज सजग रुहंतु, काम कार्य को नहीं बहुत भल प्रदर्शन करिबार को आज चेष्टा करिवे तथा आज आपणकर आर्थिक स्थिति रे बहुत अधिक लाभ मिलिबो। धन धान्य प्राप्ति द्वारा आज आपणको बहुत अधिक खुशी मिलिबो, जहा द्वारा आपणको मन बहुत ही प्रसन्न रहिबो। ता सहित जदि कहिबा समय आज आपणको पई बहुत भल परिस्थिति को निर्माण करिबा पई जाउछि। ता सहित आज आपण निज भितरे अद्भुत ऊर्जा एवं आत्मविश्वास को अनुभव मध्य करिवे तथा आपणकर कार्य क्षमतारी मध्य लाभ मिलिबो। युवा वर्गों को मध्य कौनसी मन मुताबक कार्य बनिबा कारणरू खुशी प्राप्ति हेबो। आज कौनसी परिस्थिति एपरि आसीबो जहा पई आपण किछि नुआ डिसीजन हेबाकू ट्राई करिवे। दिनर आरंभ रे ही निजर महत्वपूर्ण कार्य संबंधित रूपरेखा आपण बनेई नियंतु। संतानक तरफरु जदि कहिबा कौनसी शुभ समाचार जे मिलिबा कारणरू बहुत अधिक खुशी आज आपणको प्राप्त हेबो। पूर्व किछि समयरू आपण आपणकर भितरे अद्भुत परिवर्तन जे अनुभव करुथिले एबे लुचि रहितबा भितरर प्रतिभा आ नॉलेज को आपण जानिबा तथा तार प्रयोग मध्य करिवे। ए समय रे करा जायथिबा परिश्रमर निकट भविष्यत रे बहुत अधिक उचित परिणाम आपणको हासिल मध्य हेबो। ता सहित आज कौनसी काम रे अप्रत्याशित लाभर विशेष भाବରେ स्थिति आपणक पई बनुछि। निजर काम प्रति एकाग्रचित्त आपण रुहंतु। एहा सहित आज कौनसी छोट यात्रा आपणको करि पारि पड़े। विद्यार्थी माने कौनसी कंपटीशन रे सफलता मिलिबार विशेष भाବରେ जोग बनुछि। ता सहित जदि कहिबा ए समय रे करा जायथिबा परिश्रमर उचित परिणाम हासिल करिबा पई कर्म प्राधान्यता हेबा आपणको निहाती भाବରେ पड़िबो। सेति पई निज ऊर्जार आपण भरपूर व्यवहार करंतु। जदि प्रॉपर्टी संबंधित आज कौनसी योजना आपणकर बनुथाए तो जदि कहिबा आज से सबु फलीभूत हेबार विशेष भाବରେ संभावना आसीछि। हाँ फ्रेंड्स जदि कहिबा आज भाग्य आपणक सपक्ष रे जिवो। पूर्व किछु समय रे जेउ कार्य रे आपणकर रोकावट आसुथुला आज से सबु कार्य पूरा हेबार संभावना आसी सारिछि। आपणको आपणकर परिश्रमर अनुरूप उचित परिणाम आज प्राप्त मध्य हेबो, जहा द्वारा आपणको काफी खुशी रो अनुभव मध्य हेबो। फ्रेंड्स आसंतु जानिबा आज आपणको पई कोन नेगेटिव रहिबो। फ्रेंड्स पारिवारिक विवादरू आज आपण बंचिबा पई ट्राई करंतु, आउ समस्तक सहित आपसिक सामंजस्य भल रखिबा को ट्राई मध्य करंतु। तेबे जाई घर परिवार रे सुख शांति एवं समृद्धि आपणको प्राप्त हेबो एवं घरेलू विकास आपणकर संभव हेबो। माता पितांकर ख्याल रखंतु, कौनसी प्रकारर समस्या हेबा कारणरू तांको ख्याल आपण विशेष रूप रे रखिबे। फ्रेंड्स एहा सहित जदि कहिबा कौनसी समय रे भावुकता एवं अलस्वामी कारणरू बनुथुबा कार्य रे आपणकर विघ्न आसी पारे एवं किछि उपलब्धि मध्य आपणकर हातरू बाहरी जाई पारे। जेउ कारण पई जदि कहिबा आपणको बहुत भारी रकमर नुकसान करबाकू पड़िबो, किंतु अधिक भाबी चिंती काम करिबा द्वारा केते सारा उपलब्धि आपणको हातरू मध्य पळेबो। फ्रेंड्स आय सहित जदि कहिबा खर्चर स्थिति मध्य आपणको जीवन रे रहइबो। आपण आपणकर कौनसी महत्वपूर्ण वस्तु कुआडे रखी कि भूली जाई पारंती, अर्थात आपणकर हजि जाई पारे। सेति पई कौनसी प्रकारर भूल काम आज करंतु नाही। दिल अपेक्षा दिमाग रो आपण निर्णय नेबाकू ट्राई करंतु।
ଭବିଷ୍ୟତର ଚିନ୍ତାକୁ ଛାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନର ଗତିବିଧି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଅଧିକ ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। କେବେ କେବେ ଆପଣଙ୍କର ସକାଳୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମର କାରଣ ମଧ୍ୟ ବନିଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ବିଚାରକୁ ସକାରାତ୍ମକତା ବନେଇ ରଖିବାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି କୌଣସି ଡିଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲ ହେବ, ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ କମଜୋର ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ଙ୍କ ସହିତ ଫ୍ୟାମିଲି ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ହେବା ଚିନ୍ତାକୁ ଦୂର କରିକି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ମଧ୍ୟ କରିବ ତଥା ପରିବାର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଖୁସି ରହିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ସହିତ ପରିବାରରେ କୌଣସି ବୈଚାରିକ ମତଭେଦ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି କହିବା ନିଜ ବ୍ୟସ୍ତତା ଟାଇମରୁ କିଛି ଟାଇମ୍ ପରିବାର ସହ ଆପଣ ବ୍ୟତୀତ କରନ୍ତୁ। ପରିବାରର ବାତାବରଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାତ୍ତ୍ୱିକତା ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କର ଭାବନାତ୍ମକ ତଥା ବିଶ୍ୱାସପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ି ରହିବ, ଯାହା ପାଇଁ ଘର ପରିବାରର ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ଖୁସିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ। ଆଜି ବ୍ୟବସାୟିକ ଗତିବିଧିରେ ଛୋଟ ମୋଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଆଜି ବ୍ୟବସାୟିକ ଗତିବିଧି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ। ଭୁଲ ବୁଝାମଣା କାରଣରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକିପାରେ ଏବଂ ଅପମାନଜନକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଛି। ଚାକିରି ପେଶା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ନ ହେଉ। ଆଜିର ଦିନ ପେମେଣ୍ଟ କଲେକ୍ସନ କରିବା ଏବଂ ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ ଅତି ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। କାହିଁକି ନା ଅଟକିଥିବା ପେମେଣ୍ଟ ମିଳିବା କାରଣରୁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ସୁଧୁରିବ। ଚାକିରି ପେଶା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଉଚିତ ପରିଶ୍ରମ ଆଧାରରେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତିର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୋଗ ବନୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବା କୌଣସି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଚାନକ ଘନିଷ୍ଠତା ହେବ ଏବଂ କୌଣସି ବଡ଼ ଅର୍ଡର ମିଳିବାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟିକ ଗତିବିଧି ଉପରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଏକାଗ୍ରଚିତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଚାକିରି ପେଶା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ନିଜର ଫାଇଲ ଏବଂ ଦସ୍ତାବିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିବାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି କହିବା, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତା ସହିତ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଜଡ଼ିତ ମାମଲାରେ କୌଣସି ଯୋଜନା ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ ଆଜି କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଫାଇଦା ମିଳିଯିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ। ଯଦି କହିବା ଥକାପଣ ଏବଂ କମଜୋରି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଉଚିତ ଖାଦ୍ୟପାନ ଏବଂ ଆରାମ ଉପରେ ଆପଣ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆପଣ ସ୍ନାନ ଆଦି କରିସାରିବା ପରେ ନିଜର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅନୁସାରେ, ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଘରର ଇଶାନ କୋଣରେ ଆଜି ଘିଅ ଦୀପ ବା ତେଲ ଦୀପଟିଏ ଲଗାନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦେଖିବେ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶୁଭ ଓ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଥାନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।